ब्लैक बोर्ड पूरा क्लियर देखा जाउची तुम मानू। आगे मैम। ठीक अच्छे मो वॉइस भी तुम मानू क्लियर सुबुची। आगे हो देख लिखिली पद कौन लिखिली शुण पद पढ़िबा पूर्वरु प्रथमे वाक्य काहाको कुहा जाए कौन पद पढ़िबा पूर्वरु प्रथमे वाक्य काहाको कुहा जाए लेख एक बा एकाधिक पद मिसिला परे मनर भावकु संपूर्ण रूपे प्रकाश करे ताहाकु वाक्य कुहा जाए लिखिल कौन कहली एक बा एकाधिक पद मिसिला परे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करे एक बा एकाधिक पद मिसिला परे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करे ताहाकु वाक्य कुहा जाए कौन कुहा जाए वाक्य कुहा जाए। अच्छा एई वाक्य भितरे आमे पाइले पद को वाक्य भितरे पाइले पद को ए जो पदटा कौन आमे एबे जानिबा वाक्य आमे बुझी गले वाक्य आमे बुझी पारिले ना बुझी पारिले नाही वाक्य बुझी पारला आगे मैम। देख कहला पद कहला वाक्यर प्रत्येकटी अंश को पद कुहा जाए वाक्यर प्रत्येकटी अंश को पद कुहा जाए। अच्छा गोटे वाक्य मु लेखिबी धन तुमे खाइच एटा गोटे वाक्य धन तुमे खाइच एटा गोटे वाक्य ना वाक्य नुहे आगे मैम। आगे मैम। वाक्य देख एटा गोटे मनर भाव को संपूर्ण रूप से परिप्रकाश करुथुवारो एटा वाक्यटा होउची वाक्यर आगे प्रत्येकटी अंश वाक्यर प्रत्येकटी अंश को पद कहिबा अर्थात धन गोटे तुमे गोटे खाइच गोटे एगुड़ाक होउची गोटे गोटे पद से कहला वाक्यर प्रत्येकटी अंश को पद कहिबा बुझी पारिल पद माने कौन वाक्य माने कौन बुझीला आगे मैडम। आगे मैम। गुड नेक्स्ट जीवा पद को केते भागरे विभक्त करा जायछि बा पद केते प्रकार रो देखिबा हला लिखनि सारे तापर पहुंच देख पद सरिता ऊपर 11 बजे ठीक अछि पद होछि देख पद पांच प्रकार रो केते प्रकार रो पांच पांच प्रथमे होछि विशेष्य नंबर 2 विशेषण नंबर 3 सर्वनाम नंबर 4 अव्यय नंबर 5 क्रिया विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया ए पांचटा होउची पद होउची पांच प्रकार बुझी पारिलो पद को कौन कौन जानि पारलो पद काहा को कुहा जाय बुझिलो प्रथमे वाक्य जानिलो एक बा एकाधिक पद मिसिला परे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करने वाक्य कुहा जाए वाक्यर प्रत्येकटी अंश को पद कुहा जाए
ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର: ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ ଆଉ ହଉଛି କ୍ରିୟା। ବୁଝିହେଲା ଏତିକି ନା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ହେଡଲାଇନ ଦିଅ ବିଶେଷ୍ୟ। ପଦ ଜାଣିନେଲେ 5 ପ୍ରକାରର, ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଢିବା ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆସିଲା ବିଶେଷ୍ୟ। କିଏ ଆସିଲା? ବିଶେଷ୍ୟ। ଲେଖ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାମ, ହରି, ଦାମ, ଶ୍ୟାମ, ରାଧା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ହବ କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଠି ଆସିବ, ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଲ ପଦ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ, ଗୋଟେ ଅବୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ସେଇଭଳି ବିଶେଷ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବା ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି 5 ପ୍ରକାରର। ବିଶେଷ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର? 5 ପ୍ରକାରର। କଣ କଣ ଦେଖିବା? ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ନମ୍ବର 2 ଜାତିବାଚକ। ନମ୍ବର 3 ବସ୍ତୁବାଚକ। ନମ୍ବର 4 ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ନମ୍ବର 5 କ୍ରିୟାବାଚକ। ତାহଲେ 5 ପ୍ରକାରର ପାଇଗଲ ବିଶେଷ୍ୟ। ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାବାଚକ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କଣ? ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଠି ସଂଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ନାମ। এই ବିଶେଷ୍ୟ ଯୋଉ କହିଲି, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ପର୍ବତ ହଉ, ନଦୀ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ଖାଲି ବୁଝଉଛି ମୋ ହିସାବରେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୋଟ ଡାଉନ କଲା ବେଳେ ଲେଖିବି, ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଜାତିବାଚକ କହିଲେ ଜାତିକି ବୁଝଉଥିବ। ମାଛ, ମଣିଷ, ବାଘ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଛାତ୍ର ହଉ, ଛାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଟା ପୁରା ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବସ୍ତୁବାଚକ। ବସ୍ତୁବାଚକ କହିଲେ କାଠ, ସୁନା, ଲୁହା, ମାଟି, ପାଣି, ପଥର, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। ଗୁଣବାଚକ କହିଲେ ଏଠି 2 ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆସିଛି। କଣ? ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ଗୁଣ କହିଲେ କଣ? ଗୁଣ କହିଲେ କଣ? ଭଦ୍ରତା, ସାଧୁତା, ଭକ୍ତ, ପ୍ରୀତି, ପାଗଳାମୀ, ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ଭଣ୍ଡାମୀ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଗୁଣ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝଉଛି। ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଯୌବନ, ବାଲ୍ୟ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରିୟାବାଚକ। କ୍ରିୟାବାଚକ କହିଲେ କଣ? ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝଉଥିବ। କ୍ରିୟା ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝେଇବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭଜନ, ଶୟନ, ଗମନ, କାନ୍ଦଣା, ସେବା, ପୂଜା, ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ? କ୍ରିୟା, କାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କିଏ ରହିବ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ହେଡଲାଇନ କର, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଦିଅ ନମ୍ବର 1
ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଦେଖା ହଉଛି? ଦେଖା ହଉଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମୋ ଛାଇଟା ପଡି ଯାଉଛି ନା ସେଇଟା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଲେଖ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୁଝିଯିବି ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଲେଖ। ଯଦି ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ନବା। ଉଦାହରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଗ୍ରାମ ଆଉ ହଉଛି ସହର। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାତିବାଚକ। କିଏ ଆସିଲା? ଜାତିବାଚକ। ଜାତିବାଚକ କଣ ହବ ନା ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ଉଦାହରଣ କଣ ହବ ନା ମାଛ, ମଣିଷ, ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ବାଘ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ସେଇ ଉଦାହରଣ ହିଁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଥାଏ। ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ମା କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡାକ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛ, ମଣିଷ, ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ବାଘ। ତାଙ୍କ ଜାତିଟାକୁ ବୁଝେଇବ ମା ଟୋଟାଲି। ତାଙ୍କ ଜାତି ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିବାଚକ। ତାଙ୍କ ଜାତି, ବାଘ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲାଣି, ମାଛ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲାଣି, ଛାତ୍ର ମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲାଣି ଟୋଟାଲି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହବ ଜାତିବାଚକ। ଦେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ, ଜାତିବାଚକ ପରେ ଆସିଲା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଲେଖ ବସ୍ତୁବାଚକ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାଁକୁ
ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇଭଳି यार उदाहरण भी नबा। उदाहरण कौन जीव यार वस्तु कहले काठ सुना लुहा माटी पानी पत्थर इत्यादि एड़ा सब गुटे गुटे वस्तु तो तेणुक एगुड़ा सब है वस्तुवाचक विशेष्य। नेक्स्ट किए आसीबो कहली गुणवाचक बा अवस्थावाचक कौन कहली नेक्स्ट किए आसीबो कहली पांचटा आमे लिखिथिले विशेष्य को पांच विभक्त करा जायछि व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक बा अवस्थावाचक आ गोटे होछि क्रियावाचक। तो हमर वस्तुवाचक गला तापर आसीबो गुणवाचक बा अवस्थावाचक। ठीक से भली जदि गोटे गुण बा अवस्था को बुझाए लेख जदि गोटे गुण बा अवस्था को बुझाए ताहाकू गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष्य कुहाजाए। गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष्य कुहाजाए जदि गोटे गुण बा अवस्था को बुझाए ताहाकू गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष्य कुहाजाए। उदाहरण से भली याद नबा। अच्छा उपरटा मु लिभेई होची वस्तुवाचकटा लिभौची प्रथमे गुणर किछि उदाहरण नबा तापरे अवस्थार उदाहरण नबा। फास्ट में गुणवाचक विशेष्यर टिके उदाहरण देखिबा। गुणवाचक विशेष्यर कोन उदाहरण अछि गुणवाचक उदाहरण देखिबा एग्जांपल देखिबा उदाहरण देखिबा कोन ना भद्रता साधुता भक्त प्रीति पागलामी दुष्टामी भंडामी एडा होजी कोन सौंदर्य एडा सब गोटे गोटे तार गुण को बुझौछि। एडा होची गोटे गोटे गुण भद्रता साधुता भक्त प्रीति पागलामी दुष्टामी भंडामी सौंदर्य एडा सब गोटे गोटे गुण को बुझेला। देखिबा अवस्था रे किए किए आछथि पुणी ये यदि गुण रे गले माने अवस्था रे को माने आसीबे आसिला अवस्थावाचक अवस्थावाचक उदाहरण भी देखिबा किए किए आसीबे ना बाल्य यौवन वार्धक्य एडा होचन सब कोन गोटे गोटे अवस्था को बुझौछि। जेहेतु अवस्था को बुझौछि ए सब होचंती अवस्था वाचक। सरी गला। नेक्स्ट आसिला 5 नंबर रे आसिला किए 5 नंबर रे आसिला क्रियावाचक विशेष्य। क्रियावाचक विशेष्य कहिछि जदि गोटे कामर नाम को बुझाए ताहाकू क्रियावाचक विशेष्य कुहाजाए। जदि गोटे कामर नाम को बुझाए ताहाकू क्रियावाचक विशेष्य कुहाजाए। उदाहरण बा एग्जांपल कोन भजन शयन गमन कांदना सेवा पूजा इत्यादि एगुड़ा कहूँ सब कौन ना एगुड़ा हूँ गोटे गोटे काम बुझीला बुझीला। आज्ञा मैडम आज्ञा मैम
कंप्लीट जानी परिलो तममानंकर विशेष्य को जो पांच भार व्यक्त कला सी फास्ट आम जानिले वाक्य क्या कुआ जाए एक बा एकाधिक पद मिसिला परे मनर भाव को संपूर्ण रूपे जदि सी प्रकाश कर दउची ताले सेटा होची वाक्य पद जेतेबेले आसिला वाक्यर जो वाक्यटा आम लिखिदेले जे राम तुमे खाइच कि बापा तुमे कौन करुच आम प्रश्न करुचंती किंबा गोटे वाक्य जेतेबेले आम लिखि दउचंती सेतेबेले तार प्रत्येकटी अंश को बापा तुमे कौन करुच गोटे 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 होची पद जेमिति आमे गोटे पद्यांश लेखंती बा कौन करंती उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका उत्कल गोटे पद कमला गोटे पद विलास गोटे पद दीर्घिका गोटे पद गोटे गोटे पद को नेकी वाक्यर उत्थान होईची वाक्यटे तैयारी हेची ये होची पद पद को पांच भाग विभक्त करागला विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया विशेष्य को पुणी विशेष्य क्या कहवा जदि गोटे नाम को बुझौची सेटा होची विशेष्य विशेष्य हरि राम दाम श्याम तमर होची किए मिश्र तमर होची तमर भाग्यस्मिता मामुनी एवढा सब गोटे गोटे कौन नाम को बुझौची विशेष्य को सी पांच भाग विभक्त करिची गोटे होची संज्ञ व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक बा अवस्थावाचक आ गोटे होची क्रियावाचक तो एतिकी को नेकी से विशेष्य को सारी नेक्स्ट क्लास आम पढ़ा तुम जो पद को से पांच भाग कर पांचटा क्लास जीव खाली पद उपर पांच भाग पांचटा क्लास जीव विशेष्य सरीगला विशेष्य पर पढ़ा आम सर्वनाम सर्वनाम पढ़ा पर पढ़ा कौन विशेषण विशेषण पर आसो अव्यय अव्यय पर क्रिया बुझीपार ताले काली आमर क्लास रहिबो कहा ऊपर सर्वनाम ऊपर बुझीपार ना बुझीपार ना आज्ञा मैडम धन्यवाद आज्ञा जय जगन्नाथ समस्त को रहिली मैम 8 टाइम